Ngayong araw guys, daghanay musi nga isda ang kuha sa mangisda ay sa isla nga gibaligya karon. Daghanay gyud isda buyag nga kuha nila karon, ang uban human nagtimbang og naa na sa icebox. Dili gyud mabangbang ang isda diri sa Isla Maribohok. Bisihay gyud in town si amo sa panimbang kay naay daghan. Di apagayod ko gita nga perting dagkoa mga XL. Nitabang na gyud in town og timbang si Biboy kay bugatang isda dili madaog ni amo. Den human og timbang diretso dayon ni sa icebakan. Di apay mga buntong nga presyo ang gitimbang karon. Ang mga reject nga mungit ilapod ning bularon kay lami ni siya bularon. As you can see guys, naaday sila fans sa ilang isda nga gitimbang karon si ubod. Tisoy kaayo si ubod, gapakyut raw, mura ra bag cute. Sa puntong ito, di apay sa ang nga gitimbang ni amo. Pagkadaghan gyud negosyo aning atong amo. Basin na amoy mga isda diha, tuyom, kugita, uban pa kuha. Diri lang ninyo ibaligya sa akong amo nga agaw nako si Madil. Og basin ganahan po mo palit og isda og uban pa ani alang ni ninyo si Madil diri sa Maribohok kay naa ni daghan isda og uban pa ang mapalit ninyo dinhi.